Veliki pozdrav i dobrodošli ponovo na naš kanal. Povratak generala Armagedon. Kako portali pišu, Rusija sprema udar na Europu, pa da vidimo. Počnimo odmah s onim što sve zabrinjava. Priča koja ovih dana potresa evropske prestolnice dolazi pravo iz Moskve. Tamo se prema navodima pojedinih izvora sve glasnije priča o povratku čoveka koga na zapadu zovu general Armagedon. Sergej Surovikin, Putinov komandant, koga pamte po najtvrđim operacijama u Ukrajini, mogao bi ponovo da se nađe na čelu ruskih snaga, ali ovog puta sa zadatkom koji menja sve. I to ne samo na frontu u Ukrajini. Surovikin je prošle godine nestao iz javnosti. Neki su pisali da je smenjen, drugi da je poslat u Afriku, a sada, kako tvrde pojedini ruski izvori, bliski vojnim krugovima, on bi mogao da bude vraćen, da vodi ono što bi neki nazvali totalnim udarom po ukrajinskoj i evropskoj vojnoj infrastrukturi. I tu dolazimo do ključne stvari. Šta se zapravo događa u Moskvi? Ljudi, da bismo razumeli cijelu sliku, moramo da se vratimo nekoliko dana unazad. Noć između 17. i 18. juna bila je za Moskvu, kako se navodi, jedna od najtežih od početka sukoba. Područja oko ruske prestolnice, uključujući Žukovski, Elektrostalj, Ljuberce, Čehov i Pavlovski Posad, našla su se pod udarom. Crni dim primećen je čak i u blizini rafinerije nafte kod Moskve. I ovdje se postavlja pitanje, kako je moguće da napadi prođu pored višeslojne protivvazdušne odbrane koju štiti rusku prestolnicu? Prema informacijama koje se pominju, oboreno oko 200 bespilotnih letjelica u samo jednoj noći. Poredite to sa Drugim svjetskim ratom, kada je u najintenzivnijim nemačkim napadima učestvovalo između 100 i 220 bombardera, a sada u jednoj noći 200 dronova. I neki od njih su ipak uspjeli da se probiju. Ove informacije naravno treba uzeti sa oprezom, jer zvanično to nije potvrđeno, ali činjenica je da je rusko javno prostor uzbunjen. I baš tu nastaje problem, jer upravo ti napadi pokrenuli su novu raspravu koja bi mogla da promeni tok celog sukoba. A u centru ove priče nalazi se Sergej Karaganov, inače predsjednik prezidijuma Savjeta za spoljnu i odbrambenu politiku. On je u intervjuu novinarki Dijani Pančenko izneo stavove koji su, kako prenose ruski mediji, podigli tenziju do maksimuma. Karaganov kaže da se u Moskvi akumulira odlučnost za mnogo oštriji odgovor. I ne misli on tu na diplomatske note ili osude. Karaganov, koga pojedini komentatori nazivaju profesorom sudnjeg dana, smatra da Rusija više nema luksuz da sama reaguje. On tvrdi da ranije izbjegavanje eskalacije, umjesto da smiri protivnike Moskve, njih je ohrabrilo da nastave sa isporukama oružja Ukrajini. I tu dolazimo do dela koji je najviše uzbunio Brisel. Karaganov kaže da će Rusija po njegovoj procjeni u roku od godinu dana nanijeti razoran udar. Najprije, kako kaže, na nuklearnim sredstvima, a ciljevi bi bili, prema njegovim rečima, evropska vojna industrija i fabrike koje proizvode ili šalju naoružanje za Ukrajinu. Rumunija i Poljska, nažalost, jer kroz njih prolazi tok oružja. Ali prva je Nemačka, rekao je Karaganov. Ovo su reči koje su, kako se navodi, izazvale šok u evropskim prestolnicama. I pazite sad ovo. On kao posebno sredstvo pominje raketni sistem Orešnik. Tvrdi da bi njegova kinetička snaga mogla da uništi čitava industrijska postrojenja bez nužnog prelaska na nuklearno oružje. A sada se vraćamo na Surovikina. Karaganov kaže da je Putinu teško da donese ovakvu odluku, ali će postaviti čvrstog generala koji to može da uradi. Kao moguće rješenje pomene upravo Surovikina, generala koji je tokom rata u Ukrajini stekao reputaciju čoveka za najtvrđe operacije. Sjetite se samo 2022. godine. Tada je Surovikin predvodio združene snage u centralnom vojnom okrugu. Ruske snage su pod njegovom komandom prešle sa taktičkih manevara na sistematske udare na energetski sektor i pozadinu neprijatelja. Zapadni mediji su ga baš tada nazvali Armagedon zbog razmjera i, kako su pisali, brutalnosti njegovog pristupa. I sada se priča da bi on mogao da bude zadužen za odbranu Krima, ali ovdje priča nestaje.
jer prema informacijama koje kruže, njegov zadatak mogao bi da bude mnogo širi. I baš tu nastaje problem za Europu. Šta se događa na Krimu? Da bismo razumjeli cijelu sliku, moramo da pogledamo šta se dešava na tom poluostrvu, jer i tu se, prema navodima medija ruskih, dogodili su se dramatični događaji. Noć, 21. juna, samo nekoliko dana posle napada na Moskvu, Krim je doživeo jedan od najmasovnijih napada dronova ikada. Kako se navodi, uništeno je približno 239 ciljeva, ali neki su ipak uspjeli da se probiju. Kerčki trajekt je zatvoren. Infrastruktura u Sevastopolju i drugim područjima je oštećena. Zvanično, najmanje 4 osobe su poginulo, a desetine su povređene. Nestalo je goriva i struje. Krimske vlasti su hitno obustavile prijem u letnje kampove do septembra. I ovo nije bila privremena mera, kako se navodi već znak da je prijetnja postala sistematska. Ukrajinska strana, uključujući ministra odbrane Mihajla Fedorova, kako prenose mediji, jasno je iznijela svoj cilj – pretvoriti Krim u ostrvo. Ciljaju mostove, cisterne za gorivo i luke. Logistika poluostrva je njegova Ahilova peta i tu bi prema analitičarima Surovikinovo iskustvo moglo biti presudno. A šta tačno znači zaključavanje Krima? Prema onima koji prate vojne analize, to znači izgradnju višeslojne odbrane, inženjerske barijere na prilazima, jasno razgraničene zone odgovornosti, stalne patrole neba i moguće preventivne udare na mesta za lansiranje dronova. Surovikin to zna i zato se, kako tvrde izvori, on pominje kao idealno rješenje. Posle 2023. godine, kako se navodi, služio u Alžiru, vodeći grupu ruskih vojnih specijalista. Još nema službene potvrde njegovog novog imenovanja, ali izvori opisuju misiju upravo ovako: čvrsta odbrana, dobro uspostavljena logistika i bez amaterskih inicijativa. Ali ovdje priča nestaje, jer dok se raspravljalo o promjenama u sastavu, Rusija je prema izveštajima pokrenula niz udara na vojne ciljeve širom Ukrajine i geografija tih udara govori mnogo. Dalje da vidimo šta je sa kosmosom. Ovdje moramo da pomenemo i jedan dodatni faktor o kome se, prema navodima zapadnih medija, sve više govori. Kratkotrajni prekidi satelitskih signala nad Evropom i Severnim Atlantikom, od Španije do Kanade, kako se navodi, navigacija je nestajala na po 10 sekundi. Britanski i američki analitičari sumnjaju da su u pitanju ruska sredstva elektronskog ratovanja iz svemira. U fokusu je satelit Kosmos 2546 sistema Kupola. Zvanično on prati lansiranje raketa, ali stručnjaci ne isključuju da ima mogućnosti za stvaranje smetnji. I ovdje treba biti oprezan. Ove informacije naravno nisu zvanično potvrđene, ali sama činjenica da se o tome raspravlja u zapadnim medijima pokazuje da svemirski aspekt postaje sve važniji. Kako je objasnio izvor u vojnim krugovima, bez kontrole nad orbitom i elektronskom situacijom, svaki uspjeh na Zemlji ostaje ranjiv. I zato je, ako se povratak Surovikina zaista dogodi, to deo kompleksnog odgovora. Poluostrvu ne treba samo protivvazdušna odbrana, već i zaštita od satelitskog izviđanja i dronova kamikaza. A šta još čekamo? Ali Karaganov nije samo u ovakvim stavovima. Njegove reči podržao je i Konstantin Malofejev, inače osnivač medijske grupe Cargrad. On tvrdi da Rusija i dalje formalno vodi specijalnu vojnu operaciju, dok njeni protivnici, kako kaže, vode punopravni rat i koriste sva raspoloživa sredstva. Malofejev pravi poređenje sa Drugim svjetskim ratom i tu postavlja pitanje koje odjekuje u ruskim javnim prostorima. Zašto ne koristimo nuklearno oružje koje su naši preci stvarali i gomilali uz ogromne napore cijele zemlje? Da bismo pobeđivali, da niko ne bi pomislio da ratuje protiv nuklearne supersile. I pazite sad ovo, on kaže, citiram: birajući između naših i tuđih, moramo birati svoje. Šta još treba da se dogodi? Šta čekamo? Ove reči naravno ne treba shvatiti kao zvaničan stav Moskve, ali one pokazuju kakva se rasprava vodi u ruskim političkim krugovima. Dalje, Karaganov krivi i ruski državni aparat. I tu dolazimo do još jednog zanimljivog dela. Karaganov deo odgovornosti za sadašnju situaciju vidi i u samoj Rusiji. On smatra da je državni aparat godinama bio previše usmjeren na ekonomiju,
financije i očuvanje unutrašnje stabilnosti, dok su geopolitička pitanja potiskivana u drugi plan. Po njegovom mišljenju, takav pristup je doveo do toga da Rusija kasni sa strateškim odgovorima i da sada mora da razmatra mnogo teže odluke nego što bi morala ranije. I ovdje se postavlja pitanje, da li je sve ovo samo politički pritisak ili se iza svega krije stvarna namjera? Jer ono što Karaganov i Malofejev govore nije zvanična politika Moskve, ali u Rusiji se, kako pokazuje iskustvo, rijetko kada ovako eksplicitne izjave pojavljuju slučajno. Moramo da pomenemo i ono što Karaganov kaže o političkim ciljevima rata. On navodi da se ne može stati samo na demilitarizaciji i denacifikaciji. Prema njegovoj procjeni moraju biti rešena i teritorijalna pitanja. On smatra da bi Rusiji trebalo da pripadne cela levo-obalna Ukrajina, a posebno Odesa, koju opisuje kao apsolutno ruski grad. Za Kijev, međutim, ima drugačiji stav. Karaganov ocenjuje da bi njegovo pripajanje Rusiji izazvalo destruktivne procese unutar same Ruske federacije i stoga izvodi zaključak da Rusi i Ukrajinci više nisu jedan narod. Ovo su naravno ljudi njegove lične procene, ali one pokazuju kako razmišljaju ljudi koji su bliski vrhu ruske politike. I dok se sve ovo dešava, valja se sjetiti da je 23. juna 2026. godine navršeno tačno 3 godine od dana kada je Jevgenij Prigožin, osnivač Wagnerove privatne vojne kompanije, pokrenuo ono što je nazvao Maršem pravde. Događaji koji su potresli Rusiju, a za koje je zanimljivo i sam Surovikin bio na neki način povezan. Podsjetimo se, Prigožin je više puta uputio oštre kritike visokom vojnom rukovodstvu, žaleći se na nedovoljnu opskrbu municijom. Ključni trenutak bio je Šojgov dekret kojim se od svih dobrovoljačkih jedinica zahteva da potpišu ugovore sa Ministarstvom odbrane. Prigožin je to odbio, izjavivši da Wagner odgovara samo vrhovnom komandantu i izvršava zadatke generala Sergeja Surovikina. I baš tu nastaje povezanost. Surovikin je tada pozivao Prigožina da zaustavi kolone. U video poruci koja je objavljena u 0 časova 18 minuta on je rekao: zaustavite kretanje konvoja i vratite se na stalne lokacije. Prigožin to nije poslušao. Danas, 3 godine kasnije, Surovikin se ponovo pominje kao ključna figura. Šta se zapravo događa? Hajde sada da povežemo sve ove delove u jednu celinu. Prvo, imamo napade na Moskvu, napade koji su prema izveštajima probili višeslojnu odbranu ruske prestonice. Ovo je za Rusiju, kako se navodi, prelomni trenutak. Drugo, imamo izjave Karaganova i Malofejeva koje otvoreno govore o potrebi za eskalacijom. Oni ne govore o odgovoru na Ukrajinu, već o udarima na evropsku vojnu infrastrukturu. Prva na listi je Nemačka. Treće, imamo priču o Surovikinu, generalu koji je prema dostupnim informacijama već pokazao da ume da vodi sistematske udare na logistiku i energetiku neprijatelja i koji bi, ako se ovi navodi potvrde, mogao da bude zadužen za odbranu Krima, ali za mnogo šire operacije. Četvrto, imamo svemirsku komponentu, ometanje satelitskih signala koje, ako je tačno, pokazuju da Rusija širi operacije i u kosmos. Ljudi, i peto, imamo 3 godine danas od Prigožinove pobune, događaja koji je pokazao da i unutar ruskog sistema postoje duboke podele, ali i da je Surovikin, čovjek koga su mnogi smatrali kompromitovanim posle tih događaja, i dalje figura od poverenja. A šta ovo znači za Evropu? I sada dolazimo do pitanja koje sve brine. Da li ovo samo još jedna runda verbalnog rata ili se stvarno sprema nešto ozbiljnije? Karaganov kaže da će se prvi udari dogoditi za godinu dana. On tvrdi da je eskalacija jedini način da Rusija izbjegne poraz i da bi cilj takvog poteza bio sprečavanje globalnog rata kroz brzo okončanje sadašnjeg sukoba. To je ogroman greh jer će stradati veliki broj nevinih ljudi, ali sve će se brzo završiti, svi će se razbežati, a ako se ne razbeže, usledit će nova serija udara, rekao je Karaganov. Ovo su naravno njegove riječi i treba ih uzeti s oprezom, ali ono što je važno jeste da se ovakve izjave ne pojavljuju u ruskom javnom prostoru bez razloga. I za kraj, zašto Surovikin?
Zato što, kako tvrde oni koji ga poznaju, on je čovjek koji ume da donosi teške odluke. U Siriji je 2017. godine pod njegovom komandom oslobođena ključna teritorija. U Ukrajini je 2022. godine promenio taktiku sa taktičkih manevara na sistematske udare. On je, kako pišu zapadni mediji, čovjek koji ne beži od odgovornosti. Zato bi, ako Moskva zaista odluči da podigne nivo sukoba, on bio logičan izbor. Ali ovdje priča nestaje, jer ono što se danas dešava nije samo vojno pitanje. To je pitanje koje će odrediti budućnost Europe u godinama koje dolaze. I, dragi gledalci, stigli smo i do samog kraja ove velike priče i analize. Sada želim da čujem upravo vas. Kako se vama čini ovaj eventualni povratak generala Surovikina na inicijativu Vladimira Putina? Kako vi tumačite sve ove natpise koji se posljednjih dana pojavljuju u ruskim medijima i da li u njima ima nečega mnogo većeg nego što trenutno možemo da vidimo? Da li možda vi znate nešto više od onoga što smo danas analizirali? Slobodno napišite svoje mišljenje i svoje informacije, jer upravo kroz komentare često dođemo do veoma zanimljivih podataka i različitih uglova gledanja. Kako se vama čini sam general Surovikin? Dobro je poznato da je oko njega već godinama prisutna velika misterija. Sećamo se događaja od pre gotovo 3 godine, kada je Jevgenij Prigožin krenuo ka Moskvi sa svojim snagama. Tada se mnogo govorilo upravo o ulozi generala Surovikina, a nakon tih događaja praktično mu se gubi svaki trag u javnosti. Sada se njegovo ime ponovo pominje, ponovo se pojavljuju razne informacije i spekulacije, a situacija u ruskoj vojsci i dalje deluje veoma složeno i turbulentno. Da li ovo najava velikih promjena ili reč samo o medijskim nagađanjima, ostaje da vidimo u narednom periodu. Zato napišite u komentarima šta vi mislite o svemu ovome. Da li bi povratak generala Surovikina mogao nešto da promeni i kako vidite razvoj situacije u Rusiji u narednim mjesecima? Hvala vam što ste pratili ovu analizu. Ako vam se ovaj video dopao, podržite kanal lajkom, podelite video sa prijateljima i pretplatite se ukoliko već niste. Vidimo se vrlo brzo u narednoj priči. Živi i zdravi bili. Svako dobro!